नमस्कार सांग माने मु स्वागत करछि आ गुटे नुआ ब्लॉग रे बा किछि जानिबा कथा किछि सुनिबा कथा किछि अकुआ कथा रे जोड़ा कि समस्त जानि थांती किंतु केही पालन करि पारंतिनी। आज एमती गुटे टॉपिक ऊपर कथार्ता हवा जोड़ा आपनक लाइफ रे बहुत काम रे आसीओ। जदि वीडियो देखिया पे चाहती प्रथम आग चिंता करतु आपनकर झील अच्छा तो जदि झील अच्छा ताहले ए वीडियोटी आपण मानक पई खास करी आउ जार पुओ अच्छा ताको मानक पई भी कहीं ताकर भविष्य झील हो पारे। तो आज मु एमती गुटे कथा आपण सहित शेयर करबा चाहिए जहाँ हुए तो आम भितर अनेक लोक जानते किंतु कहीं से विषय भावु ना बा जानिया भी चेष्टा करूना। कथा होची झील पिला माने तांकर उन्नतिटा केमिति हुए। किछि लोक तो से झील पिला मानक पूरा घृणा करती माने झील जन्म हेले ताकर हार्ट छाती भीतर हार्ट बाहरी पड़ी एमती माँ बापा भी दुनिया अच्छी। तो आज भी किछि लोक कहती झील पिला एते पढ़िकी कौन करिवो, झील जन्म हेले पाप लगुच ताकू से बापा माँ मान को झील को पाठ पढ़ले भी ताकर माने सरी जाउजी धन सरी जाउजी। डायरेक्ट कह झील पढ़ले कौन करेंगे। मुझे गोटे कथा कहना चाहूँगी जे पचारे चाहे गोटे जिनस झील पिला बोली तार कौन किसी स्वप्न न थाए तार किसी आशा न थाए बा से दुनिया बचापी तार से योग्य नहीं सा नारी शक्तिशाली मु भावुची आमे आम जुगु नारी नुह नारी जुगु आमे किछि लोक अछंती सला सेटा भूल बुझंती झील हेले ताको पाई माने मुंडरे चड़क पड़ जाए तार कि निजर जेकोसी से चाहे ना जे मु एया कि सेया हेबी ता आशाटा पूर्ण करिया पई माने किछि लोक थांती अपोज करती प्रायतः तो बहुत जगह आमे पुओ को कहू पढ़ भल चाकरी कर निज गोड़े निजे ठिया हो लास्ट रे बुढ़ा बुढ़ी हेले बापा माँ को गांडे गुइठा पाना फारके दे। किंतु एटा जो लास्ट रे पुओ चाकरी करिवो ठीक अछि पुओ जन्म होइछि पाठ पढ़िबो सब किछि करिवो चाकरी करू आमर दुख नाही कि पुओटे होइछि आम मला मुहरे निया देव सेटा भी दुख नाही कि पानी टिके देव से आशारे बापा माँ मैंने भावती कौन जे पुओटे हेले आमर सबू काम कर किंतु किछि पुओ एमती अछंती जेते निज गोड़े निजे ठिया पड़े से बापा माँ जी ताको पाली पोषी मनीष कर जी पुओ पुओ कर मुंडे बसई लास्ट सी ही ताको गुइठा मारे। यहाँ निराट सत्य कथा जोटा कि आजिका डेट्रे कलिकार जुगरे होउजी आगु मध्य हो पारे किंतु झील को कहू तू तो पर घर को जीवु आज अच्छु काल बाहर जीवु एते पढ़िकी कौन करू भाई। यही चिंताधाराटा ना लोक मानक एक्चुअली बदलवा दरकार कारण झील पर घर को जाए यह सत कथा एटा निराट सत्य कथा किंतु झील जो घर को जाए से घर को मध्य पढ़ी थी ना दी अक्षर परिवारटा को शिक्षित करदेव। जड़े शिक्षित माँ निज पिला को जो शिक्षा दे पारे से शिक्षार प्रभाव गोटे पिला उपरे पड़ेनी बा ता निज उपरे पड़ेनी गोटे पीढ़ी उपरे पड़े मान ता शाशुघर गोटे पीढ़ी आगु को बढ़ी बढ़ी चलो से शिक्षा थिले जदि से शिक्षाटा ताको पाखरे नहीं तो से जेते चेष्टा कले भी ना पीढ़ी तो पीढ़ी से निजे भी केबे सुरक्षित रही पारिबनी। झील को पढ़ाइबा माने केवल ताकू चाकरी पाई प्रस्तुत करवा नुहे कि से चाकरी करी केवल बापा माँ को पोषियो बोली तार किसी माने नहीं बुझीपाल ना कहीं शिक्षा ताकू निज अधिकार को बुझीबा
ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ପର ଭାବୁତୁନି କି ମନରେ କୁଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣନ୍ତୁନି, ତାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା ବା କେଉଁଠି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ତାକୁ ସେଥିରୁ ବାଦ କରିଦେବା, ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତାର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାର ହାତରୁ ବହି ନେଇ ମାନେ ତାକୁ ଖାଲି ହାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଓଲଟି ବହି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ହାତରେ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତୁ ପଢ଼, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତା ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ସେ ଯେତିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଟେଇଛି ସେତିକି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ନିଜେ ସାକାର କରୁ ତା ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ। ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ସେ ନିଜେ ପାଇବ, ତା ପରିବାରକୁ ଦେଇପାରିବ, ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଇପାରିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତାର ଏଣ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି, ତା ଶାଶୁଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଶିଖେଇ ପାରିବ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମାଜ ବଦଳିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ନିଜେ, ଆପଣମାନେ ବି, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି, ଆମେ ନିଜେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିନି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିନି ଯେ ତୁମେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ ଝିଅକୁ ମୂର୍ଖ କରିଦିଅ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି କି? କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି? କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ କହିନି ଯେ ତୁମେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ ଝିଅକୁ ମୂର୍ଖ କର ବା ଗାଈ ଛେଳି ଚରେଇ ଦିଅ, ସେ ତ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ ନା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗାଇছে। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଦଳୁ, ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇଲେ କେବଳ ଜଣେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳେନି, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ନାରୀ ଜାତିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଭଲ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ନିହାତି ଜଣେଇବି, ନହେଲେ ତ ଅଲଗା ଟପିକରେ କଥା ହେବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି। ବଦଳନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ମାନେ ନୁହେଁ, ଝିଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭାର ବୁଝ, ସେଟା ଭୁଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଝିଅମାନେ କେବେ କାହାର ବୁଝ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ କେବେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି କାହାର ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ହୋଇଗଲା ଧର, ନା ବୁଝ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ଭଗବାନ ଦେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଅଂଶ, ତାକୁ ତୁମେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବ, ତାପରେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତାକୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ବାଟ କଢ଼େଇବେ ସେମିତି ବାଟ କଢ଼େଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜେ କର। ବାପା ହେଇଛ, ବାପା ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗ କରିଚାଲ। ଖାଲି କାମ କରିଦେଇକିନା ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଲି, ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରେଇଦେଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ଖୁସ୍, ନ ପଢ଼େଇଲେ ଖୁସ୍, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଗୋଟେ ବାପା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରୁଛି ତା ବାପା ସେ କରିପାରିବ ତା ବଳ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି।
ଯେହେତୁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି ବି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ମୁଁ ଅଛି ଆସିକି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ଆସିଥିଲୁ ବୁଲି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏପଟେ କିଛି ମାନେ ନାଳ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ପାହାଡ଼ ତ କହିପାରିବିନି ନାଳ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଭରା ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର ଯେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ରହୁଛି ଗାଇସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।